Guru Purnima Norok Sawai, South Tripura Hangkor Beremni, Kaisa Panda Jugal Jakatini Sadri Bazaro, Guru Shisho or Sirishitini Laimuaro, Barot ni Hukumu, ni Kaisa Kathar, Katumani, Rege, Tini Guru Purnima Norok Sawai, Santri Bazar ni Mokot Auditorium of South Tripura Hangkor ni, Kaisa Hangkor Beremni Naikato Panda Jugal Jaka, Tripura Haste Hapangni, Kokumte Hukumu Naikum ni Chakar Mumbai, o Pandao, Juba to Klaika South Tripura Jela Porishot, Santri Bazar Pura Porishot, Tai, Boka Patai Julai Block. Pandano Chenge Rekha South Tripura Jela Porishod Kaskokra, Dipok Dotto, Narokra, Paimanda Paka Santri Bazani MLA Promotrian, Tai South Tripura ni Hankor Naikopang Mohammed Sajad P. Pandani Bisinte, Jurada Adoro, Mandak Paimani Bisinte, Tai Kokatar Kanaman Bisinti Pandano Hongtadaka. আমরা 15 জন গুরুজন যারা রয়েছেন আমরা তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তো অনেক হয়তো আসতে পারেনি অসুস্থতার কারণে। প্রত্যেক বছরে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করি, কারণ প্রত্যেকজনকে আমাদের যারা রয়েছেন গুরুজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রয়েছেন, প্রাক্তন শিক্ষকরা রয়েছেন, প্রাক্তন ডক্টর রয়েছে, বিভিন্ন পদে যারা রয়েছে। আমরা আমাদের ইচ্ছা রয়েছে আজকের এই দিনে তাদেরকে সামান্য সম্মাননা প্রদান করা। গুরু পূর্ণিমা নিয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা আলোচনা রেখেছে যে আজকে অনেকটা দিন গুরু শিষ্যের পরম্পরার দিন। আজকের এই দিনে আমরা গুরুদের, যারা আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুরা থাকেন, তাদেরকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে। আমাদের জীবনে গুরু অনেক রকম হয়। আমাদের পিতামাতা যারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন তারাও আমাদের গুরু। যারা আমাদের করে শিক্ষাদান করেছেন তারাও আমাদের গুরু। এরপরে আমরা আমাদের জীবনে আমরা এক একজন এক এক দিকে আমরা পরিচালিত হয়ে আমরা কাজ করছি। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে गुरुरा रहे। मेरा क्राइसिस का टाइम पे मुझे रास्ता दिलाया, तो आज मैं उन सब लोगों को मैं मानता हूँ, उनका याद रखता हूँ। तो ये एक हमारा भारतीय कल्चर में एक अच्छा चीज़ है कि रेस्पेक्ट आवर गुरुस, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गुरु द्रोणाचार्य का कहानी तो आप सुना ही होगा, उनका जो और एकलव्य का तो आप सुना ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो हमारा देश में और हमारा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा दिया है। जैसे हमारा पुराना प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम, उनका नाम भी आप सुना होगा। वो भी एक टीचर थे, एक साइंटिस्ट थे, टीच करता था, बहुत लोगों को आज भी इंस्पायर करते हैं। तो ऐसा ऐसे बहुत सारे गुरुओं का, टीचर्स का वजह से हमारा देश और संस्कृति आज इतना आगे आया है। तो जितना भी छोटे भाई और बहनों हैं, आप लोगों को ये गुरु पूर्णिमा के दिन में एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका गुरुओं को रेस्पेक्ट कीजिए, उनका बात को अच्छे बात बोलते हो सुनिए, और उसमें जो अच्छा चीज़ है वो जिंदगी में अपना के आगे जाइएगा, तो आप लोग बहुत दूर जा पाएंगे लाइफ में, बहुत सक्सेस अचीव कर पाएंगे। इतना ही मैं बोल रहा हूँ। तो आप सबको